नमस्कार बंधुरा आपनारा देखছেন चिली एग बा एग चिली। आमी एक बाटी निलाम, बाटिर मध्य 2 चामच कर्नफ्लावर और 2 चामच मयदा और एकटू गोलमरिचेर गुड़ो निलाम, अल्प लवण और एकटू सोया ससटा आपनारा नाओ दिते पारेन। दिए देखुन जल दिए एक बैटार तैरी करे निलाम, बेशी पातला करबेन ना। एबारे एक बाटी निये 3टे सस दिलाम, सोया सस, टमेटो सस और चिली सस दिए एटाके एकटू नेड़े दिलाम। आपनारा जल दिते पारेन एर मध्य, आमी एकटू परे जल देब। एबार तेल दिलाम, तेलटा गरम हलो, रसुन कुचि, काँचा लंका कुचि और आदा कुचि। आदाटा आपनारा नाओ दिते पारेन, आदा ना दिलेও হবে। एबार এটা গ্যাসের ফ্লেমটা হাই থাকবে, চাইনিজ রান্না সবসময় হাই ফ্লেমে হয়। এবার বড় করে কাটা পেঁয়াজ দেব আর ক্যাপসিকাম। 1.5 থেকে 2 মিনিট আমি নাড়াচাড়া করব। একটু লবণ দিলাম আর একটু চিনি দিলাম। বেশি এটা ভাজবেন না। এরপর আমি সসটা দিয়ে দেবো। এই বাটিতে যেটা লেগে আছে একটু জল দেব। এবার 2-3 মিনিট একটু ফুটিয়ে নেব। ফুটিয়ে নেওয়ার পর আমি ডিমগুলো দিয়ে দিলাম, ভেজে রাখা ডিমগুলো দিয়ে দিলাম। ভাত রুটি এটা সবেতেই খুব ভালো লাগে খেতে। দেখুন বন্ধুরা এগুলো উল্টে দিলাম। ব্যাস রেডি হয়ে গেল।